रंग बिरंगा जी, हर रंग ना हर नस्ल ना बंदा माशाल्लाह आया जी, हर मुल्क का बंदा आया। देखो जी अपने पाकिस्तान, श्रीलंका, क्या बात है, क्या बात है। ये तो कोई सा जगह पुर हो गई है, तो सब मिनटा जगह फुल हो गई है। ये रोड इमाम साहब ने खुतबा नहीं शुरू किया, खुतबा 10-15 मिनट उसी पे जनाब जमात हो जाती। देखो वहाँ सड़कों में जनाब मसले लाई है बैठे हुए। خير للبلاد والعباد وجميع ولاة المسلمين.
آمين آمين برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن الدائمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من ارادنا وبلادنا وامننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم وخلص عملهم واستمر اجرهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام